मैं बाबू रियाज डायसिस ऑफ फैसलाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे लिए अंजीली इक़्तिबास बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 8वां बाब 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत मुक़द्दसा तक। तब उसकी माँ और भाई उसके पास आए, मगर हजूम के सबब से उस तक पहुँच न सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े तुझे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अंजील पाक के वसीले से हम सबों की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। साल के दौरान 25वें हफ्ते का मंगल। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज की अंजील मुक़द्दस में मसीह खुदावंद फरमाते हैं, मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उसे अमल में लेकर आते हैं। जब हम आज ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में कलाम अक़दस सुनते हैं कि यीशु एक ख़ानदान के बारे में बताता है कि माँ, भाई और बहन के हकीकी रिश्ते के बारे में, और हम सब जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से हैं, अक्सर हम सब ने ख़ानदानी ज़िंदगी और मोहब्बत का तजर्बा किया होगा। और जिस घर में प्यार और मोहब्बत, सुलह और सलामती, सब्र और माफ़ी जैसी अंजीली कदरें जिंदा हों, वो घर जन्नत होता है। बेशक माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, और खुदावंद बारी ताला 10 अहकामात में चौथा हुक्म जो फरमाता है वो माँ बाप की इज्जत करना ही है। और हमारे पंजाबी कल्चर में एक बहुत ही खूबसूरत कहावत कही जाती है कि भरा भरा दियाँ बावां हुंदे ने, और याद रखा जाए कि भाई बहन का रिश्ता मुकद्दस होता है, और जिस भाई बहन के रिश्ते में इज़्ज़त व एहतराम हो वो रिश्ता अफसल ही है। और वाज़िया रहे कि मुक़द्दसा माँ मरियम का एक ही इकलौता बेटा था, और वो यस्सु अल मसीह दुनिया का नजात दहिंदा इब्ने मरियम कहलाता है। और जब यहाँ पे आज के इस अंजीली इक़्तिबास में ये कहा गया है कि तेरे भाई और बहन आए हैं, तो इससे मुराद उसके खूनी यानी मुक़द्दसा माँ मरियम से पैदा होने वाले भाई बहन नहीं है, बल्कि उसके रिश्तेदार भाई और बहन हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाता है कि उसके असल भाई और बहन कौन है। वो इस जिस्मानी और रिश्तेदारी के रिश्ते से बढ़कर रूहानी रिश्ते की तरफ इशारा करता और बताता है कि ये रूहानी रिश्ता और ये रूहानी ताल्लुक़ और रूहानी वाबस्तगी जिस्मानी रिश्तेदारी से बढ़कर है। और ये रूहानी रिश्ता किस तरह कायम होता है? ये रूल कुदस की वसासत से, ये रूल हक से, जो कलीसिया को भी इब्तिदा में मुत्तहिद करता रहा कि जब इब्तदाई कलीसिया थी तो उसको मुत्तहिद पाक रूही करता है। और जब रूहानी रिश्ते की बात की जाती है तो मसीह खुदावंद फरमाता है कि जो उसके कलाम को सुनता और अमल करता है। और उसके कलाम को सुनना कैसे है? जब सुनने की बात करते हैं तो सुनना बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है। एक होता है एक्टिव लिसनिंग और दूसरा पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है? सुनना और अमल में लेकर आना। और पैसिव लिसनिंग क्या है? एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी अमल ना करना। और जब खुदावंद बारी ताला के कलाम से ही हम सीखते हैं कि सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। और जब अमल की बात की जाती है तो हमारी ज़िंदगी, मसीही ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो मोहब्बत भरी ज़िंदगी का होना चाहिए। और मोहब्बत खुदा की इलाही सिफ़त ही है। और कलाम अक़दस में बयां है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं,
اور اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانجھ ہوں۔ بس یہ محبت جو ہے ہم کو پاک کرتی ہے، افضل کرتی ہے، مسیحی بناتی ہے، یسوع کے بہن بھائی بناتی ہے، اور یہ خدا کے کلام اقدس کا نچوڑ محبت بھری زندگی ہی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یسوع خداوند جو ہے وہ کون سے رشتہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، بس اس کے بھائی اور بہن اور رشتہ دار ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے کلام اقدس کو پڑھنے اور عمل میں لے کر آنے سے، کیونکہ وہ خود ہی کہتا ہے کہ جو اس کلام کو سنتا اور عمل میں لے کر آتا ہے وہی اس کے بھائی اور بہن ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں اس کے رشتہ دار جو آتے ہیں تو وہ خداوند یسوع کے کلام پر عمل کرنے والے تھے، لیکن یسوع جسمانی رشتے سے بڑھ کر روحانی رشتے کی بات کرتا ہے۔ اور جب مقدسہ ماں مریم کی بات کریں جو یسوع کی پہلی شاگردہ بنتی ہے، سب سے پہلے یسوع کو قبول کرتی ہے، اور وہ پاسداری، راست بازی، ایمانداری کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور وہ کلیسیا کی ماں کہلاتی ہے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ صلیب سے اسے کلیسیا کے سپرد کرتا ہے، اپنے پیارے شاگرد یوحنا کے سپرد کرتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اور یہ کلیسیا کی ماں بن جاتی ہے۔ بس خدا کے کلام پر عمل کرنا اور جو ہے بھرپور زندگی گزارنے سے ہم یسوع کے ساتھ اس روحانی رشتے میں آ جاتے ہیں۔ اور جب اس کلام اقدس کی بات کریں کہ یہ کلام اقدس ہے کیا، اس کلام اقدس میں خداوند باری تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس کلام اقدس میں قوانین، قضائیں اور شریعت ہے، اس کلام اقدس میں توریت، زبور اور انجیل کی باتیں ہیں۔ اور اس کلام اقدس کو دیکھا جائے کہ یہ کلام اقدس جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے، اور یہ کلام اقدس جو دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے، یہ کلام اقدس زندگی دیتا ہے۔ اور ہم سب جو آج کے اس انجیلی اقتباس کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں، تو کلام اقدس کو پیار کریں، بائبل مقدس کو پیار کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اور اسے پڑھ کر اپنی زندگی کو استوار کریں، کیونکہ یہ کلام اقدس ہی ہے، یہ بائبل مقدس ہی ہے جو ہم سب کو روشنی عطا کرتی ہے، ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس کلام اقدس کو سنتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، اور وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ بس خداوند آج کے کلام اقدس سے ہمیں اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضائل سے نوازے، آمین۔